الشط اللي انتوا شايفينه قدامكم ده موجود في اسكندريه في ميامي في وش شارع خالد بن الوليد على طول. لو انت موجود في اسكندريه او عايز تروح تصيف في اسكندريه يبقى لازم تزور الشط ده، وده لان الشط ده بيمتاز بشويه حاجات كده انا هقول لك عليهم دلوقتي. اول حاجه، انت لو معاك فلوس فضيه او اي فلوس في جيبك وجنيه مثلا وقع منك انت مش هتلاقيه. تاني حاجه، لو معاك عيل صغير وتاه منك ما تتعبش نفسك وتدور عليه لانك برضه مش هتلاقيه. تالت حاجه، لو عايز تأجر شمسيه فانت هتلاقيها ب 200 300 جنيه وده طبعا للاستغلال اللي موجود على الشط ده. تالت حاجه، انت لو فكرت تعكس واحده هناك فانت هتموت. بتلاقي معاها 5 اصحابها و5 اعمامها وابوها وامها و5 اخواتها وهتموت من الضرب. ضيف على كده كمان بعض المتخلفين اللي ممكن تقابلهم لما تطلع من الميه ويبلطجوا عليك، وده واحد منهم. وضيف على كده كمان ان الميه في الشط ده بتكون اشبه بمجاري صرف الصحي، وده مش لان ميه اسكندريه وحشه، لا ده بسبب كثره الناس اللي موجوده في الميه.